नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ सांग मैंने आपण मान शुभकामना जड़े आज आरंभ करुचु सुंदर ढग प्रश्न जे कि सांग मैंने देखु आपण मानक टिके पार्क देखी दौरान ए सुंदर पार्क को आम डेली आसुचु आम डेली अपलोड करुचु यही पार्क रे सुंदर सुंदर मजादार ढग प्रश्न आपण मैंने देखिपारे सांग मैंने देखु सांग मैंने ताले भाउज छिड़ा होती आपण मैंने देखिपे सुंदर ढग प्रश्न आनी देखा जाऊ भाउज उत्तर दे पार्छ ना भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु सांग मैंने ताले प्रथम ढग प्रश्न रही सांग मैंने भाउज को भाउज कौन उत्तर दौरान भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले आपण ही बुझीपारे ना कौन कौच ताले प्रथम ढग प्रश्न अच्छी भाउज को भाउज कौन उत्तर दौरान आस आम भिडियोटी को शेष पर्यंत देखी नेबा सांग मैंने अष्टबांकी खोलर माटी मुंड तीनोटी छटी आखि अष्टबांकी खोलर माने खोल माटी मुंड तीनोटी छटी आखि अष्टबांकी खोलई माटी मुंड तीनोटी छटी आखि माने ताहा कौन माटी खोले सी चिंता कर भाउज कौन उत्तर दौरान सांग मैंने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु मजा नियंतु जदि भाउज न कही पारती ताले सांग मैंने आपण मैंने ही कमेंट जानतु यही मजादार भिडियो देखिबार सुजोग नियंतु सांग मैंने कोदाल कोदाल माटी खोले भाउज कहते जाऊ सांग मैंने भाउज जहाँ जानी से कमेंट जनाऊन ना कहते जदि भाउजर किसी त्रुटि रही जाए ताहले आपण मैंने कमेंट जनातु सांग मैंने आस आस खरा पड़ी सांग मैंने खरा पड़ी भाउज एणिक आपण प्रश्न उत्तर देवाई देखा जाऊ आस 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 से खरा पड़ी भाउज आमर यही उत्तर देदेवे सुंदर प्रश्न सुंदर ढग प्रश्न उत्तर यही पूरा क्लीयर आसी भाउज कौन उत्तर दौरान देखु सांग मैंने भाउज कहते सहीटा कोदाल यहाँ कौन राइट आंसर आपण मैंने कमेंट जनातु सांग मैंने ना आम कोदाल केमी हम हाँ कोदाल केमी हम अष्टबांकी माने खोलई माटी मुंड तीनोटी तार छटी आखि कोदाल सीना खोला हम माटी किंतु मुंड तार तीनोटी छटी आखि सांग मैंने भाउज कही पारना आपण मैंने कमेंट जनाई तैयार हो जातु दुजर ता मुंड तीनोटी भाउज मन पकाउं गोटे गोटे मन पकाउं देखु सांग मैंने मुंड तीनोटी कार हाँ बलद दुईटी मनीष गोटे मुंड तीनोटी आखि केतटी आखि छटी मनीष दीटा सांग मैंने भाउज जहाँ चिंता करके लास्ट रे कही देइछंती सेईटा कहउचंती लंगल बल और हलद माने हलिया एटा का राइट आंसर जहाँ अच्छी आपण माने जहाँ जानी सांग मैंने कमेंट जनातु भाउज तो कहीदेले सेईटा लंगल बलद और हलिया जाऊ सांग मैंने प्रथम ढग प्रश्न बहुत सुंदर थिला भाउज उत्तर दे देइछंती ताले सेकेंड प्रश्न भाउज को रखिबा भाउज कौन उत्तर दौरान आउ कही पारिबे दी भाउज आसंता काली कहिबे जाऊ यही मजादार भिडियो आम डेली अपलोड करुचु सांग मैंने आपण देखु मजा नियंतु ना कौन कौच ताले आउ गोटे प्रश्न करुची अजीव भितर पशिछि जीव अजीव भितर माने पशिछि जीव बाट पाउ नाही किपरि जीव अजीव भितर पशिछि जीव बाट पाउ नाही किपरि जीव ताहा कौन देखा जाऊ सांग मैंने भाउज जदि न कहि परिबे ताहाले भाउज को टिके हेल्प करबा ना कौन कौच कह सेटा कौन होई पारे देखा जाऊ भाउज टिके चिंतार अछंती किंतु भाबुचंती जदि न कहि पारंती ताहाले आपण माने कमेंट रे जनांतु सांग माने भावतु भाउज टिके भाबिया देवा समय दवा देखु सुंदर पार्क रे आपण मानकु देखौछि भाउज टिके चिंता करूछंती सेति पई मु टिके हां दांत दांत ना कोन हां कोन
ତାହେଲେ ଭାଉଜ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ମୁଁ 3ଟି ଅପସନ୍ ଦେବି ସେ 3ଟି ଅପସନ୍ରୁ ବି ଭାଉଜ ଯଦି ବାଛି ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଯଦି ନ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ମଣିଷ ଜନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଏ 3ଟି ଜନ୍ତା ତମେ ନ କହିବା ଆଗରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଜନ୍ତା ଜନ୍ତା ଭାଉଜ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଜନ୍ତା ଏଇଟା କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ ଥିବ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଅଜୀବ ଭିତରେ ପଶିଛି ଜୀବ ବାଟ ପାଉନାହିଁ କିପରି ଯିବ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଶିଛି ସେ ବାଟ ପାଉନାହିଁ ସେ କିପରି ଯିବ ଯାହା ହଉ ଭାଉଜ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କୁହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବି ମଜା ପାଇପାରିବେ ଆମର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ମଜା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ହଉ ଆସ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବା ଏବାଟେ ସେ ବାଟେ ଯିବ ଯାଉ ଭାଉଜ ଆମର ଏ ବାଟେ ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।